Kompanija Sava Bien je osnovana 2006. godine sa sedištem u Vojvođanskoj 394A u Beogradu. Neprekidna ulaganja u najnovije vidove tehnologije u proizvodnji i softverska rešenja, kao i dve moderne fabrike ukupne površine 10.000 kvadratnih metara, čine Sava Bien jednom od vodećih kompanija u regionu za preradu stakla i aluminijuma. Vrhunski kvalitet proizvoda, uspostavljanje i održavanje sistema zaštite životne sredine i stalno unapređivanje ponuda i usluga su prioritetni zadaci u ostvarivanju dugoročne poslovne politike kompanije. Pogon u Inđiji je namenjen za izradu aluminijumske stolarije vrhunskog kvaliteta. U procesu proizvodnje se primenjuju najstroža evropska pravila i norme, počev od nabavke visokokvalitetnih sirovina do završne kontrole kvaliteta finalnog proizvoda. Jedinstven koncept proizvodnje sa integrisanim upravljanjem, obradnim centrima i mašinama poslednje generacije uz najmodernije sisteme za kontrolu kvaliteta proizvoda i automatskog pakovanja garantuje siguran i bezbedan proizvod vrhunskog kvaliteta. U mogućnosti smo da odgovorimo na sve zahteve moderne arhitekture i da u našem pogonu izradimo sve tipove aluminijumskih fasada i stolarije u saradnji sa renomiranim proizvođačima aluminijumskih profila, od kompozitnih aluminijumskih panela, kao što su Etalbond i Alucobond, i pločastih materijala, Trespa, Fundermax, Sparklex, do obloga od granitne keramike i keramičkih ploča. Velika paleta boja u plastifikaciji i eloksaži u kombinaciji sa raznim tipovima stakala omogućavaju nam da rešimo sve estetske zahteve savremene arhitekture, kao i da zadovoljimo najstrože zahteve za uštedom energije. Energetski efikasan prozor danas predstavlja sinergiju svojih komponenti, profila od koga je napravljen i niskoemisionog stakla. Sa ponosom nudimo čitav niz energetski pametnih opcija sa značajno smanjenim štetnim uticajima na životnu okolinu. Tim stručnjaka Sava Biena je uvek posvećen istraživanju i razvoju racionalnih i efikasnih rešenja radi povećanja ukupne energetske efikasnosti objekata. Ceo proces proizvodnje u našoj fabrici je u potpunosti automatizovan i to je velika prednost kada su u pitanju stakla sa specifičnim premazima, zato što je površina tih stakala izuzetno osetljiva na dodir, te vrlo lako može doći do oštećenja prilikom ručne obrade. Sava Bien kompanija obrađuje sve vrste jednostrukih stakala i proizvodi sve vrste termopaketa, dvoslojni i troslojni. Takođe proizvodimo i sve vrste fasadnih stakala sa i bez prepusta i laminiranjem proizvodimo višeslojna laminirana stakla različitih kompozicija i debljina. Izrađujemo i sve vrste pancirnih višeslojnih stakala kao i stakla presvučena antivandal folijom.